हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ तारिणी। आज न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ। मु मिकी। तो आज सांग मैंने मोर अफ डे अच्छे, तो से घर कम बहुत सारा करार कम भी सरैली। कम सर मुंड सफा करी हो गला टाइम आसिकी 10:30-11 बाजे पाखापाखि 10:45। तो एबे आ ब्रेकफास्ट करी किसी लाभ ना, कहीं ब्रेकफास्ट जब करी ताहले लंच करने मैंने भल लगे लेट्रे लंच हम तो एमती दिनटा पूरा लेट्रे जीव। तो ये किसी गोटे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करी लगी पड़ा रोसे करवा। कौन रोसे कर आज दिन केमती कौन जाऊँगी आपण मैंने वीडियो लास्ट टाइम देखो विदाउट स्किप रे, तो जानीपारे आज दिन मोर केमती कौन जाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड सांग मैंने। यहाँ गोटे पोड़ पिठा मुझे बनई देखु ए काटा को हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ना ना हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी थर्सडे। तो खाइबा केमती आपको देखा पोड़ पिठाटा। यहाँ पुणी मु कड़ई रे बनई नॉनस्टिक कड़ई रे, जस्ट खाली बिरी चाउल आणरे देख केमती कहे। सांग मैंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करी कि मोर मन पड़ा कि मुझे राति पोड़ पिठा बनई। तो पोड़ पिठा ही आज ब्रेकफास्ट करदे, बरम लंच स्किप करदे, किंतु पिठा को जमा स्किप कर हेबन। पूरा यमी पूरा देखो के सफ्ट सफ्ट है। आपण मैंने भी घरे बिना ओभेन रे आउ नॉनस्टिक जदि कड़ई अच्छे आप बन पारे, ना तो किसी मोटा कड़ई रे एमती बिरी आउ चाउल रे टेस्टी यमी वाला पोड़ पिठा बन पारे, बहुत टेस्टी सतरे। जदि चीनी खाऊँ तो चीनी यूज करें, जदि चीनी खाऊना तो मो पर गुड़ यूज कर पारे। खाई कथा हो सहित। One eternity later. एबे ही जाइए इवनिंग टाइम। आ इवनिंग टाइम रे मु आसी जाइए मार्केट। आ मार्केट को आज मो सहित मो जूनियर ज्योति भी आसी, कहीं आम से गोटे किसी कम अच्छी आमती हेल्ला आज से कमटा सारिबार अच्छे। तो मार्केट को आसीचु आ जो जिनसा आम दरकार अच्छी से जिनसा को आम मार्केट एपटू सेपटू सबुआड़े बुली बुली माने कहूँ समस्त को आम निज लांगुएज रे कहूँ से जिनसा को कहीं एपटका लांगुएज रे से जिनस कौन कहते आम जानिनु। तो कहीकि माने समस्ते कहीं भी बुझी पारना दुकानी भाई माने। तो से आमको लांगुएजटा केते बड़ बैरियर होउची आम से फिल कर पार्छु। आ किछिटा जगार मु निजे माने गूगल रे सर्च करिकि से जिनसटा माने मु कहूँ कि ए जिनसटा मिलिबो कि। तो तथापि से माने भी जानी पारना, देखा जाऊ मिलूची कि नहीं आगुक आगुक। आ एठी देखंतु इवनिंग टाइम रे भवानीपाटनार जो डेली मार्केटटा केते बढ़िया देखा जाउची। छोटिया मार्केटटा किंतु देखिया पई बढ़िया लाइटनिंग हेले बहुत बढ़िया सुंदर देखा जाउची। जते कूल हे जा कूल कि आमे किनी पारे ना, आमे खाली बुलिया ना बायानी बुल कोडरे मिलिबो नियाति खोजिबा डोंट वरी नियाति मिलिबो खोजिबा ना माटी दुकान। हाँ से भिड़ देखुच तो मैंने अलग प्रकार भिड़ अच्छे जा सुंदर देखा। हाँ जीवा ये आगे पचारदे पूजा गिफ्ट स्टोर काले जब मिल पचार काले के दुकान बुलेल। फाइनाली डेली मार्केट को 3-4 थर पूरा घाटिला पर माने एपट सेपट एपट आम दुई जन पूरा संध्या समय पूरा घंटाटे पूरा बुली बुलला पर आमर जो कम आम आसलु जोटा आमको दरकार थिला से काम हो गला। जा हो एते माने परिश्रम पर सक्सेस हेलु, कहीं जो लैंग्वेज बैरियर होता से जिनसटा आमको टे प्रॉब्लम होता, किंतु जा हो एपट को जाऊँ आज शिव विवाह ना ये माणिकेश्वरी माँ भी टे दर्शन हो गला। हाँ देखो माणिकेश्वरी माँ को भी टे दर्शन कर दिंतु।
रहा मंदिर आ केते भीड़ देख ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ତିଥି ରହିଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ତିଥି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବାରାତ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ରାତି 8ଟା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଗଲା ଆଜି ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ, ମାନେ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ତିଥି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବାରାତି ଯାଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଘର ଅଭିମୁଖେ, ତ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାନେ ରହିଲା କ'ଣ କି ସମ୍ବଲପୁର ତ ପୁରା ଫେମସ୍, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ମାନେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ବାହା ହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ୍, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ, ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ବରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିକିରି ପୂଜା ଯାହା ମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ହେଇକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ନିଜ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପରି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ବାହାଘର ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ପୂଜାବିଧି ରହୁଛି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହାଘର ବି ସେମିତି ରିଚୁଆଲ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଦେଖିପାରିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।